नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम किचक बसी आज्ञा भावुछि ए बागटी कोडू पाइलो से पड़ीथिला कोठी की माको बे आज्ञा किचक बसी भावुछि आउरी बजा पो भलो लागु सुंदरी मान को देखि अपरूपा नारी शैरिंद्र रूप रे मुग्ध होई जाइछि किचक बसी भावना रे जोरे भासुछि। अच्छा अच्छा बापा से सिना भावुछि हेले नारी माने कोन किछि जानि छथि कि ए धन तेने प्रेम भक्ति रे अबला दल पुराई हियारे धन पुराई हेले जाई देबी समीपे समस्त सुंदरी नारी माने माँ बनदुर्गा मंदिर रे पहुंची अच्छा अच्छा भक्ति अर्घ्य को अर्पण करिछनी मार पदाब्जे समर्पी देले माँ समस्त सुलक्षणा माने माँ बनदुर्गा पदाब्जे निजको समर्पी देई बापा आनंद मनरे बनदुर्गा पूजा अर्चना को परिसमाप्ति करी निज निज मंदिर को फेरिले। अच्छा 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 फेरी आसिले स्वाई बाबू आगे आगे किचक किंतु भाबुछि अच्छा अच्छा किचक भाबिला के से सुंदरी ए सुंदरी के से रूपसी अरे रे 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 आ केमिति ताकू मु साक्षात करिवि किमिति से सुंदरी रो परिचय मते मिलिबो अरे रे रे बापा समयटे आसीछि संध्या अच्छा अच्छा संजो हे गला किचक बसी भाबी भाबी हां निज विश्राम कक्ष को जाइछि अच्छा संध्या हे गला समयटी आसीछि संध्या अच्छा अच्छा केमिति जानिबा संध्या हलो बोली आपण मानक पई कवि हेउछंती हां पद्मचरण महापात्र अरे रे गोटे संध्या वर्णना लिखिछंती आज्ञा हां हां सुंदर पदे आपण मानक पई हां हां किचक संध्या समय बसी निज पलंक रे भाबुछि बेस प्रथमे देखिबा संध्या हां आ कले अस्ता चले रवि शोभा अस्ता चले रवि शोभा दीप दीप स्वर्ण प्रभा कविता वर्ण शोभा उकुटाई दैछि कि बाजुड़ी सिरो उकुटाई दैछि कि बाजुड़ी सिरो ए भलो आहार उपेखि पखि आहार उपेखि पखि नभे पुष्पमाला जोखि नभे पुष्पमाला जोखि रभिमुख जात मृग मुखर तीन मुखर तीन मुखर हेतु फेरे तृषा बंधु हेतु फेरे तृषा बंधु हेतु फेरे तृषा बंधु हेतु फेरे तृषा बंधु भाभी नाना कम मान साथी रे कवि कहले अस्ताचले रवि शोभा अच्छा अच्छा विकसित स्वर्ण प्रभा आज्ञा अस्ताचले बोलते पश्चिम आकाश रे आगे रवि बोलते सूर्य देवता अस्त हेले हां हां पक्षी माने आहार निमंते जाइथिबा पक्षी गुड़िक अच्छा अच्छा आहार आशा को दूर करी अरे रे रे निज निज नीड़ को फेरिले निज घर को फेरी आसी कृषक बंधु माने अच्छा माटी मार कर्तव्य परिसमाप्ति करी अच्छा अच्छा माटी बा निज निज मंदिर मध्य को फेरी आसिले संध्यार क्रमे रात्र हैला हां हां राती हे गला रात्र हैला बोली किमिति जानिबा राती हैला बोली किमिति जानिबा धन सेई मेहर साहित्य मेहर साहित्य गोटा गंगाधर मेहर लिखिछंती हाँ कले नगर रे क्रमे रुद्ध होई गला नगर रे क्रमे रुद्ध होई गला नगर रे क्रमे रुद्ध होई गला
ଆଏ କାହାର ତମର ବାଗ ହଉ କଣଟା ଅବାଗ ହେଲା କହିବ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଲା କବିଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲ କଲି କି ନା କବିଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲ ହବ ଆମର ପଦ ଭୁଲ ହେଲା ନା ନା ବଢିଆ ପଦ ମନେ ପକେଇ ଗାଇଲେ ସ୍ୱର ଭୁଲ ହେଲା ସ୍ୱରଟା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ବାୟକ ବନ୍ଧୁର ବାଦ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲା ଗୁରୁ କରି ଶିଖିଛି ଆଉ ମୋ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କର ପାଳି ଧରିବା ଭୁଲ ହେଲା ମେଳଟା ପାଇଛ ତ ଆଉ ତାହେଲେ ଭୁଲ କଣ ହେଲା ସବୁ ଠିକ ଭିତରେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ ଟିକେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଡିବ ନା ଆଉ ଏମା ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସମାହାରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଟିକେ ନୃତ୍ୟ ଚଟଣି ସେଇ ନୃତ୍ୟ ହଁ କାଟ କଟିଂ କାହିଁ ତମର ସାନ ଝିଅ ଆମର କେମିତି କାଟ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବୟସ ଅଛି ତମ ବୟସ ଗଲା କୁଆଡେ ରହ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସତ କହିବି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ନାଚିବାକୁ ଭଲ ପାଏନା ଆଉ ତା ବୋଲି ମୁଁ ନାଚ ଶିଖିନି ସେ କଥା ନୁହଁ ନା ନା ପଇସା ଲୋଭରେ ଖାଲି ଆସିବା କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କେମିତି ନାଚିଲେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇବ ତମକୁ ଶିଖେଇବି ମୁଁ ହଁ ସୋନୁ ଆଜ୍ଞା 49ରେ ଥିଲେ ହଁ ଶିଷ୍ୟ ହଁ ଏଇଠି 50 ହେଇଗଲେ ତା ମାନେ ମୁଁ ତୁମ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଖୋଜୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବେଳ ନାହିଁ ତାକୁ ଏ ଶିଖେଇ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେବି ତମେ ଶିଖା ସୁରୁଟା ପକଉନା ଆଁ? ସୁରୁ ମୋର ଆଉ ଥରେ ଗାଆନ୍ତୁ ସେ ନାଚିବେ ନଗରରେ କ୍ରମେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ନଗରରେ କ୍ରମେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଗୃହମାନଙ୍କର ପାଟ ଗୃହମାନଙ୍କର ବାଟ ସେହି ରୂପ ପକାଇ ଆଣିଲା ନିଦ୍ରା ଦେହି ରୂପ ପକାଇ ଆଣିଲା ମାନବ ଲେଖକ ପାଟ ମାନବ ଲେଖକ ପାଟ ଏକାଦରେ ମେଡିକାଲ ଆଉ ଏଇନେ ଟିକେ ହବ ନା ଆଉ ବା ଏମିତି ଗୁରୁ କଲେ ବସମ ମା ମାନେ ମୋର ତମର ହବନି ରାତ୍ର ହୋଇଛି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହବନି ଏ ବସ ଆଉ ବହୁଛି ଆଉ ବହୁଛି ନଗରରେ କ୍ରମେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଗୃହ ମାନଙ୍କର ବାଟ ନଗରରେ ବୋଲନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ କ୍ରମେ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ମା କାହିଁକି ନା ନିଦ୍ରା ରୂପକ ରାତ୍ରଟା ଆଜ୍ଞା ଏ ଶରୀର ରୂପକ ଗ୍ରାମରେ ବାପା ଚକ୍ଷୁ ରୂପକ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସମସ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀବାସୀମାନେ ଶୟନ ମନ୍ଦିରରେ ନିଦ୍ରାରେ ମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଚକ ବସି ଭାବୁଛି ପଲଙ୍କ ଉପରେ କିଚକ ବସିଛି ଚକ୍ଷୁରେ ତାର ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ବେଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟ କଣ ଭାବିଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ କାହିଁ ସେଟା ଘାଡ଼ୁ ଘାଡ଼ୁ କଲ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଟାଏ ପଦ ଓଡ଼ିଶୀ ଲେଖିଲେ ଓଡିଶୀ ଓଡିଶୀ ଓଡ଼ିଶୀ ପଦ ଗାଇବେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ କାଲି ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିବ ତାକୁ ଧନ ମୋ କଥା କହିଲା ବେଳେ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ କି ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ହଁ ଧାଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଶୀ କିଚକ ଭାବୁଛି ହଁ କଣ ଭାବିଲା କଣ ଭାବିଲା ମୋ ସାନ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ଟିକେ ସ୍ୱରଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେ ଆ ସେଥିରେ ଶୁଭୁଥିବ କହିଲା ଦେଖିଲେ अरे हे हे ए नवीन बयसी माला शयन मंदिर रे आज्ञा माल पलंक ଉପରେ ବସି हाँ हाँ କିଚକ ଭାବୁଛି अच्छा ओडिसी पदे ଓଡ଼ିଶୀ हाउ ହଁ हाउ ମୁଁ ଆଜ वाह 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 ଦେଖିଲେ रे नवीना पाई शांति देवे संग्राम पाई
किचक आज्ञा भावुची हाँ हाँ किचक भाविला गाइबाटा कौन एत सहज नाई परा हाँ ना रह किचक आज्ञा भावुची कौन आज से जो नूतन बयसी बाला को मुझे देखिली ना हाँ बाला मानक बजार रे कि सुंदर तार रूप केड़े सोहार सोहांगी मो मन को से मुही नहीं मो हाँ सते कौन सुंदरी मते मिल ना बा केड़े सुंदर तार रूप केड़े शोभा केड़े मंथर तार गति हाँ मो मन को मोही नहीं सुंदरी नागरी परिचय मत दब किए अरे रे 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 भावुची कि चक अच्छा अच्छा कौन भाविला कौन भाविला आउ गोटे पद हऊ कवि होउछंती आपण मानक पई समस्त कहउछंती आज्ञा बांका कि ना सुंदर भाव रचना करिछंती गायक शेखर जगन्नाथ बेहरा हाँ स्वामी बाबू परिश्रम होउची परिश्रम हबनी हाँ बिस्कुट गुड़ा खाई के आइची कला भेंगा मन लोभारे भाबुची कि चक भेंदा मन लोभारे हे मुंडा उरजा गोरी भेंदा मन किचक भावुची अच्छा अच्छा हाँ से भेंडा मनोलोभा नायिका अरे रे कहा भाग्यर अच्छी अरे रे रे चंद्र बदनी को हाँ जो युवा शेखर लभिब ना हाँ ता भाग्य परिवर्तन हो आउ एते सुंदर पुणी भाविला कौन भाविला ताऊ रज शंभुरे पानी रसिक मणि भावनार इजरे पंडित हसुची हाँ पलंक ऊपर पहुड़ी चक्षुरे निद्रा नहीं ना 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 किंतु भावुची अरे रे आपण मानक पई साहित्य जगतर माइली खुंड कवि सम्राट भंज गोटा पद छांद गाइबी राग चोखी आउरी छांद चोखी बोली आज्ञा 20 प्रकार स्वर अच्छी हाँ 20 प्रकार 22 प्रकार अछि आमे किंतु आज गाइबा जो स्वर हाँ ती अन्यतम ताहला समचोखी हाँ हाँ दादू आज्ञा खाइबा को जीवो गोराने तो बिस्कुट मुकुट खाई देगा संगे जाउनु सम सम चकी समचोखी बाबरा भावुची कि चक बेस कला रसिक विचार करे जा दीपदान करती करे रसिक विचार करे दीपदान करती करे दयाद स्नान करे देहुना करे प्रयाग दानव करे देहुना करे मिसे किसे
ଶୟନ ମନ୍ଦିରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ। ଏମନ୍ତ ଭାବନାରତ ଥିଲା ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁକୁ ଟିକିଏ କାଳନିଦ୍ରା ଆସିଛି, କିଚକ ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିଚକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।